Kajumega. For today's video is nandito tayo sa train. Traveling tayo going to St. Petersburg. So samahan nyo kami for today's video mga Kajumega. Tingnan nyo yung bata. You say hi. Hi. May tulugan kasi isang gabi yung biyahe from Moscow to St. Petersburg. You say hi then. Hi. May pa-table sila dito. Yan yung view namin. Parang private room siya. May bed pa sa taas. So, samahan nyo kami for this video, mga Kajumega. What's that? So, nakarating na kami dito sa St. Petersburg, guys. Early in the morning, 6 AM. Daming tao. So, nandito na kami sa St. Petersburg, guys. Waiting na lang kami ng taxi going home, hotel. Ito pala yung mukha ng St. Petersburg. Para lang din naman siyang Moscow. Kasi Russia lang din naman. Wow. Anyway, guys. So, samahan nyo ako for this video. Dito na kami sa hotel, guys. Naka-check-in na kami. Это нормально отель? Тебе нравится? Вот тебе. Wow. 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 Check. Room tour tayo in hotel, guys. Oh, don't touch that. That's expensive. Oh. May kitchen. You can cook. Сказали платить. Oh, pwede magluto, guys. Oh, may pa-table. Oh, ang bed, guys. Wow. May pa-TV. Wow. Oh. Wow, so nice. Perfect room din. Good choice. How to open it? It's not... Oh. Сейчас я скажу. Tingnan nyo naman yung beautiful view, guys. Wow, I like it, the view them. Oh, you can cook them. Because they have oven. Платить надо. No free. It's not free. No free. Need be. Oh, this is the toilet. But I don't like the smell of the toilet. Oh, Все, хорошо? Ну где тут песок? Заплатил где? Мама, если заплатишь, то все есть по-английски. at that moment, mga Kajumega, nagkape na kami dyan kasi ang aga naming dumating sa hotel, mga around siguro mga 6:30, tapos yung breakfast buffet ng
hotel is mga 7:45 pa. So, gutom na kami. Hindi naman kami gutom. Parang sarap lang humigop ng mainit ba. So, kaya yan, nagkapi-kapi kami dyan. Papunta na kami sa breakfast. Kasi magkakain kami ng breakfast for today's video. Sharing lang. Uy, I will make Judy here for this video. Ang buhok ng ating anak ay parang dito kami sa 7th floor. Ito na yung buffet breakfast. Okay. Kawangga sa ilang buffet. Это фасоль. Будешь? Можно. Это Меркурий. А можно здесь? Oh, the breakfast was so good. Look at that, guys. So many fruits pa. Еще это на. Это не надо. Нет. Hello guys. First gala namin dito sa St. Petersburg. Nearby the sea. Tingnan nyo guys ang beach dito sa St. Petersburg. Tingnan nyo. Ito pala ang ano guys, beach or seaside yata to. Parang seasides dito sa Russia. Yan guys. Yung anak ko guys, gusto nang magkapakapak at dagat. Guys, parang malamig naman ang hangin. Uy, natakot ako ba baka lamigin siya. Dan, don't touch the Taichung. Look at that guys. Diba? Not much many tao masyado mga guys for today's video. Dito tayo. Oh, yan pala yung flag ng ano guys, Soviet Union na flag. At yun naman ang flag ng Imperial yata yun sabi ni Dema. At yan naman yung flag ng Russia. Look at that guys, how nice is. Wala nakakita ni mo oy. Alam mo tanong, naipit ko na. Mo kato. Please tanong. You say bawal ko na mag-swim. You say na bawal. Там можно помочить, можно хрен. You say na ay bawal. Он нельзя купать. You say bawal mag-swim. Purito. Only raw nagkuhan naman na siya.
Nagulat sa init. Вон один стоит, видишь, ножки мочит. Maybe we go lang. What ay? Daghang kag reklamo ha? You want walking? Матюш, а ножки. I don't see, ma. I don't see. No see. What you know see? You know see that? I don't see. Where? Mo try do kung tan-aw be kung naabay shell manginhas ko ba ug nabay talaba diri. Isa jud dagat-dagat no. Mananaw do kung nabay talaba diri be. Haba. Manguha jud ko ba. Kung naay talaba diri manguha jud ko pag duha-duha ba. Nope. Ay nako, murag wa man. Murag wa man ko kitag talaba. Mo ko nakit-an sila ay man mga beach diri kay umang kay makit-an shell oy. Elang mga beach. Manginhas ko nung akong anak ko. It's cold? It's cold? Читай, специально идет. Совсем просто. Love, it's cold? Ты читаешь, еще хочешь заболеть? Hulod na! Yes. Na ang bowl, nilayo na oh. Pas materi. Naligo na dyan ang bata, mga ka-Jamaica. Mga nagpapugong, bisag halagtog nawa sa tubig. Sit down din ba? Не надо. This normal na. Sit down bro. Не надо, грязь такая. Dito nawa ang bata, ambot na lang. Aramang ang pagtugnawa. Naong hindi na pa yun. Nawa na. Hulot na edi suda. Если очень жарко, тут народу полно. Ayun na Много. pagsawom, oy. Сейчас никто не Ayun na купается. pagsawom. Ayun na pagsawom ba? Ayun na pagsawom. Да. Ha? Oh, nasa tapat kami ng kuwal ng Russian. Russia. Hi guys, andito na pala kami sa hotel. Nakauwi na kami. Natulog yung bata. Tingnan nyo guys, kawawa. Napagod siya sa kanyang ligo. Kawawa. Napagod ang bata. Sorry love. So, that's only for today's video mga ka-Jamaica. Thank you for watching.